hope you had a great lunch ya. Thank you juga. It's really an honor hari ini untuk ada di panggung Mark Plus ini, being a speaker di sini and sharing the stage with Pak Edward and Mbak Dayu as well. It's really an honor. Thank you. Mungkin pertama-tama I'd like to introduce myself. Nama saya Andre, as a business director for Byte Plus. So I'm taking care of the AI and digital native industry, especially in the Indonesia region. Oke. Nah, jadi mungkin hari ini ada beberapa materi, singkat aja sih hari ini sebenarnya materi dari saya. I'm going to introduce about Byte Plus and what we do, what our services are, apa hubungannya kita juga dengan AI and marketing ya. Karena kan memang hari ini topik di Mark Plus ini terutama adalah tentang marketing and juga lean and agile and juga China focus. Jadi buat teman-teman mungkin ini baru pertama kalinya dengar yang namanya Byte Plus ya. Let me introduce Byte Plus as a company first. Jadi kita adalah bagian dari ByteDance Group ya. Mungkin teman-teman kalau di Indonesia you're more familiar with our sister company like TikTok or CapCut dan juga of course, recently kita juga ada di Tokopedia, maybe you're more familiar on that ya. Byte Plus sendiri kita adalah enterprise B2B arm-nya dari ByteDance. Jadi apa teknologi-teknologi yang kita lihat ada di TikTok, teknologi yang kita lihat ada di CapCut, AI-nya, recommendation engine-nya, itu sebenarnya semua bisa diakses oleh enterprise-enterprise di Indonesia, company-company digital native atau AI native di Indonesia, itu bisa diakses via Byte Plus. So that's the role of Byte Plus. Kita adalah enterprise B2B arm-nya dari ByteDance. Nah, oke. So kita fokusnya ada di mana aja. Sebenarnya kita di Byte Plus sendiri kita punya 4 pilar ya. Pilar pertama adalah AI infrastructure-nya ya. Jadi Byte Plus sendiri kita fokusnya solusinya apa sih? Kita solusi yang fokus kita offer adalah di artificial intelligence tentunya. Karena di internal sendiri, di bisnis kita sendiri inside the ByteDance Group itu sudah banyak sekali utilisasi yang namanya AI dan bukan baru 1-2 tahun, but it's been a long time since we've implemented AI into our business units ya. Jadi jadi end-to-end solution kita fokusnya adalah di AI. Mulai dari level yang paling foundational atau fundamental, yaitu di infrastrukturnya. Ya. Jadi banyak teman-teman di Indonesia yang kalau mau try to make their own models gitu ya, tapi investment GPU kan mahal ya sekarang ya. Nvidia the stocks is getting crazy and the price is also, not only the stocks but the prices of the GPU is also getting crazy. Jadi Byte Plus memberikan kita kemudahan dengan acara apa? We actually have GPU instances untuk teman-teman run on cloud. So you don't have to buy upfront GPU, you can run the GPU instances on our cloud. Jadi pay as you go, monthly payment is you don't need a big investment upfront, right? So that's the most foundational level di level cloud GPU-nya, right? Jadi yang kedua adalah dari sisi foundation models. Atau mungkin audience di sini lebih kenal dengan sebutan large language model or LLM ya. Jadi kita juga punya beberapa LLM yang kita carry di dalam Byte Plus. Kalau di level LLM ini you don't even have to invest GPU, right? Jadi buat teman-teman yang baru you're trying to build something on top of AI dengan AI technology, you don't even have to invest in the GPU. Tinggal panggil LLM model kita via API. So very straightforward, very easy. Ya, jadi kita punya model proprietary kita sendiri yang namanya adalah Seed, S-E-E-D, Seed. Jadi Seed itu adalah general modelnya. Kemudian kita punya tentunya karena DNA kita ya, kita banyak tentang content generation. So we have the image generation model yang kita sebut C-Dream, mimpi, C-Dream image-nya, dan juga C-Dance, dance is movement, so it's more on the video generation model. Ya, jadi LLM itu ada C-Dream, ada C-Dance, dan juga kita punya Seed speech-nya tentunya, speech-nya untuk speech-nya ya, dan juga ada beberapa open source model yang kita carry. Jadi kalau teman-teman ngikutin tentang artificial intelligence di China sendiri sekarang banyak open source model yang nggak kalah performance-nya dengan
model-model yang big, very very big ya. Jadi contohnya aja seperti DeepSeek, kemudian ada Kimi, itu juga kita carry di dalam Byte Plus. So you don't have to buy GPU and then run the DeepSeek on your server. You can just call the API from Byte Plus. You can use DeepSeek. The latest version of DeepSeek you can also use. The latest version of Kimi you can also use. So that's the second pillar of our technology. Yang ketiga adalah dari sisi agentic AI platform. Jadi agentic AI ini adalah satu hal yang sangat hits, or I should say trend in 2025. AI itu bergerak dari generative AI menuju agentic AI. Bedanya apa? Agentic AI ini actually it can do task for you, not only giving you information. Jadi nggak cuman kita tanya-tanya dia jawab, but it can actually do task for you, ya, based on the workflow and everything else. Jadi kita pun punya teknologi pendukungnya, agentic AI platform end to end, mulai dari knowledge base-nya, mulai dari vector database-nya, dan juga agentic AI platformnya, seperti itu. Nah, itu di core yang ketiga, yaitu yang agentic AI platform. Dan yang keempat, again karena DNA kita memang lebih banyak di content generation, kita punya yang namanya kita sebut sebagai AI to B atau AI to business, mulai dari video editornya, yang paling simpel ya video editornya, so it's like an enterprise version of CapCut, ya kita punya bisa di carry, bisa di connect dari Byte Plus juga, but other than that, more interesting part is that we also have the Omni Human and clone avatar or digital human. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat tahu beberapa waktu yang lalu sempat ada yang viral, ada yang melakukan live stream 24 jam gitu ya. Tapi kok ini orang nggak capek, because it's not even human, it's actually a digital human or a clone avatar. Dan tapi dia itu bisa ditanya jawab via teks, ataupun sebenarnya dia juga bisa ditanya jawab via speech. So it's actually something that is going to be a trend, I believe, yeah. So that's the 4 pillars of our solution or our technology. Next, sebenarnya untuk showcasing the technology, biasanya kalau di sesi biasanya saya lebih suka langsung demonstrate on the laptop and then we do some prompting and everything else ya. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga kemudahan ya, so I'm gonna show some videos tentang our solution. If you would like to try, kita ada booth di sana di dekat hall ballroom berapa ya? 3 ya. Di ujung kita ada booth di situ. If you want to try to prompt to our model atau you want to do AI photo booth, you can do that ya. So ini yang pertama adalah Seedance atau yang tadi saya bilang sebagai video generation model. So we have 2 models for Seedance. Yang pertama adalah Seedance Pro. Seedance Pro ini if you need to do some storytelling, kemudian dia punya banyak angle, banyak perspektif, kemudian karakternya harus hidup seperti itu ya. Jadi ada story-nya yang detail. Then you need to go Seedance Pro. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Jadi misalnya ada anak ini main piano, kemudian ada angle yang berbeda-beda, ataupun bapak ini dia also shot on a different angle. Nah itu kita butuh yang namanya Pro version of Seedance ya. By the way, Seedance ini kita udah launch dari I think mid of this year ya. It's on top of the benchmarking for quite a while tentunya. Tentu karena ada model-model baru yang rilis, but we're going to release our latest Seedance model also soon ya. Ini yang Seedance Pro. Oke. Nah, kemudian ini juga adalah satu model yang very top ya. Sudah banyak yang pakai juga. Teman-teman di bidang marketing, di bidang kreatif know this model very well, yaitu di Seedream. Seedream itu adalah image generation models-nya. Dan there's a lot we can do with Seedream. Let me just show the video first. Jadi kalau misalnya untuk brand,
If you want to do some AI advertisement, itu tinggal ditempel aja semuanya, tinggal digabung. It can even do some steps for you. And since it's in 4K, so ini juga salah satu yang banyak di appreciate sama teman-teman di Indonesia, di marketing, di kreatif, karena sudah 4K jadi it's production ready, right? Jadi itu adalah C-Dream, itu adalah image generation model kita. Use case, there's a lot of use case here. Tadi sempat di show salah satunya adalah commercial photography. Jadi kalau ada produk-produk atau dari brand itu bisa ditempel langsung. Imagine like a mix match ya. If you're doing fashion business, you can mix match on the spot. You know how you look like ketika pakai produk-produk itu. Atau C-Dream also has the capability to even write a storybook. Jadi nggak cuman teks doang, tapi actually looks like a storybook gitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, C-Dream. And then I think this is also something that I would like to share is the omni-human. Yang tadi saya bilang bahwa digital human, omni-human. Nah ini mungkin dilihat dulu videonya dan I'll explain later after the video ya. These numbers? Something's wrong. I borrowed this suit. Just like the never dressed like this look you once loathed, huh? A new adventure calls, I'll chase the horizon, set it free. My partner tells me that your crew switched to a P2P code because of our success. My killers who will not take no for an answer. Sunset paints the glass red, and I stand here, wondering if the next moment will finally bring what I've been waiting for. I may have forgotten what I looked like as a teenager, but I always remember that summer, the noise of people around me and the unrestrained wind. So that's our omni-human. Yeah, that's our omni-human. Mungkin ada teman-teman yang mungkin di sini juga questions like bedanya apa sama si Dance tadi? Both video generation. What's the difference? Omni-human ini we're very specific use case ya, di mana ada kebutuhan atau ada required in that video to do some dialogues. Karena dia bisa langsung auto lip sync melakukan. Jadi imagine if you create a full video or a full, let's say a film, AI-based film, di mana ada adegan-adegan dialog, it's much smoother and much easier to use the omni-human. Ya. Karena dia memang specifically untuk adegan-adegan yang butuh dialog di situ. That's just one of the use case dan banyak lagi use case-nya. Jadi tadi juga saya sempat ngobrol, ada beberapa use case yang misalnya we can create an AI digital avatar character. Jadi mereka bisa ngobrol dan punya karakter memang beda-beda, depends on how we set the character. Tentunya itu lebih, nggak cuma dari omni-human-nya doang. Di belakang ada teknologi-teknologi lain seperti LLM modelnya lain untuk train karakter, pembentukan karakternya seperti apa. But imagine you have a digital persona that has your character. Ya. Jadi you can have that dengan teknologi seperti omni-human ini, right? So that's I think that's pretty much sums it up. Jadi kita di Byte Plus sendiri itu adalah beberapa teknologi yang kita bisa offer. Tentunya lebih banyak lagi sebenarnya yang ada di luar slide ini. But respect to time, ya. Jadi these are the summary of what we offer, our solutions. And also balik lagi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, mau coba-coba prompting and everything else, you can go to our booth. There we can you can try it out for yourself because it's easier to understand all this when you try it out for yourself. All right, thank you. Okay, thank